un projet Git, notre repository. D'abord, allons plus loin. D'abord, il y a plusieurs autres commandes qui sont nécessaires pour manipuler le projet ديالنا. أول حاجة شنو هي la notion ديال les branches. La notion ديال les branches هما chaque utilisateur, normalement chaque utilisateur, il doit créer sa propre branche ou chaque fonctionnalité تكري لها une branche à partir de la branche principale. Ça veut dire d'abord حنايا pour l'instant pour notre projet فيه غير une branche وحده اللي سميتها master. هاد البرانش master c'est la branche principale ديال le projet ديالنا اللي normalement il est protégé. Il est protégé, ça veut dire on ne peut pas la supprimer. Protected. Protected. Donc, شنو هي la bonne pratique? La bonne pratique, toujours, on crée une branche à partir de la branche principale. مثلا حنايا هذه كتبقى دونك هذا كتسمى le git flow. Donc, normalement, on doit créer une branche qui s'appelle develop à partir du master. D'accord? علاش؟ لأن الماستر normalement خصها تبقى هي إلا بغيتو تقولوا l'image ديال l'application ديالكم ولا le site ديالكم اللي راها en prod. Tout ce qui est en master, c'est l'image de la prod, يعني le projet en prod. Tout ce qui est en develop, c'est l'image ديال le projet ديالكم en cours de développement. داكشي علاش la première fois qu'on crée le develop, c'est à partir de master. عاد ديك الساعة on commence à développer nos features ou là, nos fonctionnalités. D'accord? Donc, هنايا on avait créé à distance. D'accord? حنا كرينا la branche à distance. D'abord, comment je peux récupérer ou là, comment je peux commencer à travailler avec les branches en diff local. Là, il faut savoir que le code ديالكم en local et sur Git. D'accord? Ce que vous avez ici d'abord, ce sont les branches, ou là c'est l'état actuel en local. C'est au moment où vous faites push, vous mettez votre code sur la branche distance. داكشي علاش كاين هنايا origine master, يعني master de l'origine. D'abord pour l'instant, il a لاحظتوا بالنسبه للجيت باش هو كيعطيكم quelle est la branche فين راكم حاليا. بغيتو مثلا ما عندكمش هاد الجيت باش وبغيتو تعرفوا كيل اي لا برونش اللي حنا خدامين عليها اكطويلمون. دونك تو سامبلومون كديروا جيت برانش. داكوغ. دونك جيت برانش il vous liste les branches اللي كاينين عندك اون لوكال. دو بلوس اللي هي خضراء وفيها ان ايطوال à gauche, c'est la branche actuelle. ولكن دابا انايا j'ai créé une branche à distance ياك. Ah ouais, j'ai créé une branche développe et بغيت développer فيها quelque chose. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire git fetch. Git fetch, il permet de récupérer toutes les branches اللي كاينين في l'origine, toutes les branches اللي كاينين à distance غادي نحطوها عندنا en local. دابا لو كان نجي ندير git fetch plutôt git branch شنو غادي يعطيني؟ بليتو دابا مازال ما كاين والو يلاه جبناها مي مازال ما اكتيفيناهاش عندنا اون لوكال باردون جو ميكسكوز. دابا كيفاش غادي نجيبها في لا ليست ديال لي برونش ديالي؟ تو سامبلومون كندير جيت تشيك اوت اي جو دون لو نون ديال لا برونش ديالي. ماشي هادي سي لو نون ديالها اللي كاين ا ديستونس وهادي سكي اون لوكال. Donc je mets git checkout le nom de la branche et je fais développe. Voilà, qui est vous avez été redirigé ou switché vers la branche de développe où il a la branche, la branche d'y. Bien sûr, il y a ma vous mettez git branch et qui est comme développe. Ça marche. D'abord, هذا هو le travail normalement اللي خصكم تديروا. ما عمركم تكوميتيو في ماستر ودو بريفيرونس حتى ديفلوب ما عمركم تكوميتيو فيها بلوتو خصكم تميرجيو فيها. دونك جو ريبرون مثلا دابا si vous êtes مثلا dans un groupe de personnes ياك où chacun il va travailler son propre travail اي واحد غادي يبقى يخدم à sa façon.
كل واحد غادي يخدم sa fonctionnalité ديالو. Donc, de préférence, عاوتاني هنا la prochaine fois, je veux encore une fois créer une nouvelle branche, mais cette fois-ci ماشي من الماستر، من develop. لحقاش كما قلنا بأنه أودي راه toujours خصنا نبقاو نخدمو. Toujours on est en train de développer, donc automatiquement خصنا récupérer le code اللي هو actuellement on développe وغادي créer une nouvelle branche. Ah, il y a une nouvelle branche à partir de développe, ça veut dire voilà, à partir de développe, je vais mettre maintenant la fonctionnalité maintenant create, on va dire maintenant je sais pas, create user form par exemple, je dis n'importe quoi et je crée. Bien entendu, là, vous pouvez la créer directement avec git git branch-b et vous mettez la branche d'IL comme maintenant, on va dire user. Pardon. Pardon. Non, c'est pas tiré B, mais plutôt c'est tiré. هذه ماشي مشكلة، هذه تنجيب لكم la bonne la bonne commande. Mais encore une fois كما قلت لكم هنايا بالنسبة ل create user form ضروري ما توليو ديروا لها git fetch. Et là, j'insiste على أنه toujours les branches اللي كتكريوهم نتوما pour développer, toujours vous la créez à partir من develop. باش تبقى عندكم toujours une copie ديال develop وتخدموا فيها غير ديك الخدمة اللي غادي ديروها في la branche ديالكم initiale. Et bien entendu, encore une fois, كديروا checkout. Donc, شفنا git branch pour lister les branches ديالنا. شفنا git fetch, d'accord. D'abord, شنو غادي نديرو؟ Supposons d'abord develop ou pour être كما نقولوا في les normes, je vais mettre encore une fois get pardon checkout ma branche, ma fameuse branche ديالي اللي هي create-user-form pardon create-user-form ياك راني هنايا. Supposons quelqu'un شي واحد آخر جا ودار une modification في son poste. On va dire مثلا جا وموديفيا l'index.php. مثلا on va le modifier directement هنايا edit مثلا on va dire